welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a disturbing trend, cyber criminals are targeting anxious parents with fraudulent calls, claiming their child has been kidnapped or is in police custody, demanding ransom money in exchange for their safety or release. SP Cybercrime Rahul Gupta advised parents not to fall prey to these tactics and to stay vigilant. So फोनाचेर खूब अशे केसीस जाला आनी रिपोर्टेड थोडे आमकां रिपोर्ट जाला थोडे रिपोर्ट अनरिपोर्टेड आसा आमी दुसरे सोशल मिडियार कळटा की कोणाचो इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जावपाचो आसा मागीर आनी कोणाचो समज कितें लॉटरी लागला अशें करून खूब स्कॅम करता कोणाचो भुरगो एक्सिडेंट जाला आनी ताका पयशे दिवपा जाय अशें करून तेंच्यांनी अशे खूब केसीस रिसंट आमी आयकून येता प्लस एट द सेम टायम सोशल मिडियाचेर डेरोगेटरी मॅसेजीस बी वयता लोकांचे एगेन्स्ट पर्टिक्युलर रिलीजन ऑर एनी अदर रिलीजन सो हितूनय अननेसेसरी इश्यूज करता लोक सो तेंच्यांनी एक स्टॉप करपाचें पयलीं दे शूड बिलीव इन पुलीस तुमकां समज अशें कितें दिसता दॅट एटलीस्ट यू कॉल पुलीस ऑर यू विजीट पुलीस स्टेशन एंड फर्स्ट गीव युअर इन्फॉर्मेशन की अशें अशें जाला इन्सिडंट आमी हितून कितें करया हाव टू गो अबाउट इट आमी तुमकां गायड करता एकॉर्डिंगली आमचे कडेन आमचे सायबर क्रायम आसा आमचो एक क्रायम पुलीस स्टेशन आसा सो हितून आमी वर्कआवट करता सो हितून वर्कआवट करून तुमी समज अननेसेसरी पॅनिक जावन कोणाक पयशे ऑर कोणाक ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडूं नाका बिलीव अस आनी आमी सगळ्यांक हेल्प करपाक आसा आनी वी वील गायड यू प्रॉपरली सो तुमचे रिक्वेस्ट कितें पब्लिका आमचे रिक्वेस्ट आसा पब्लिका की तुमी अननेसेसरी OTP और तुमचे पर्सनल डिटेल्स आसा ते सोशल मिडियाचेर शेअर करूं नाका जाय तितकेच तुमी दिया तुमी आतां सोशल मिडियाचेर घालता की आपूण आज हॉलिडे गेलो आपूण अमके प्लेसीर गेलो अमके फ्लायटी गेलो अमके टायमार देंवतलो अमके हॉटेलान वतलो अशे तुमी पर्सनल डिटेल्स तुमी शेअर करता सोशल मिडियाचेर तेजे स्कॅमस्टर फोन नंबर ते सगळो फायदो घेता तुमकां इमोशनल हे करून तुमकां तुमचे कडेन तुका ते स्कॅम करता आनी तुमचे कडेन ते पयशे काडटा सो नेवर शेअर युअर OTP नेवर शेअर युअर QR कोड पेमेंट गेटवेज आसा न्ही एक्स्ट्रीमली कॉशियस रावा आनी तुमी ते पेमेंट करता आसतना करा आनी शेअरिंग ऑफ युअर पर्सनल डेटा ऑन सोशल मिडिया कॅन बी एक्स्ट्रीमली डेंजरस कॅन लीड टू स्कॅम्स ऑन यू. Upendra for Herald TV. Residents of Anjuna have voiced their distress over incessant noise pollution plaguing their community. During a recent grievance meeting convened at the Anjuna police station on Wednesday, locals directed their concerns towards the SP North, demanding more stringent enforcement measures and sustainable solutions. Residents emphasized the detrimental effects of noise pollution on their quality of life. Listen in. फ्रॉम वागातोर स्मॉल वागातोर आमी खूब कंप्लेनां दिली वाज आयली कित्याक हे म्युजीक आमकांच न्हय आख्ख्या वाड्याक सोतायता थोडे उलयता थोडे उलयना तर प्रॉब्लम कितें जाला भुरग्यांक इफेक्ट जाता भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना उठपाक त्रास जाता शिकतलो जाल्यार शिकोंक सकाळीं उठतात स्टडी करपाक जाल्यार सकाळीं फुडें फकत ते बूम 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 करून ते बेज आयकूं येता सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन म्युजीक स्टडीचेर जायना सो आमी तेच सांगलां SPक तेच सांगलां भुरग्यांचो प्रॉब्लम तर ताणें आमकां सांगलां की आपूण पळयता म्हणून मॅटर आपल्याक एप्लिकेशन दी आनी आय वील सी इन टू द मॅटर सो आतां आमी आशा धरून आहा की तो कितें तरी आमकां हें करतलो म्हणून. SPक मेळोंक आयिल्ली लावड म्युजिकाक लागून ही लावड म्युजीक बियॉन्ड 10 o'clock अजून वाजता कितली कंप्लेनां केली तरी पूण वाजत आसता म्हणून ताका सांगपाक आयली तूं मातशें एक्शन घे म्हणून ताजेर एसपीन कितें सांगिल्लें आसा ताणें सांगलां आमकां एप्लिकेशन दी आपूण ताजेर पळयता म्हणून एक्शन घेता म्हणून. The Congress has said the resignation of General Secretary Royala Fernandez from the party and contesting as an independent in the Benali ZP election is unfortunate. They also said we should be united so that it does not benefit the BJP. Royala resigned from the Congress party and will be contesting the Zilla Panchayat by-poll as independent for Benali. She highlighted that in the Panchayat election, if BJP is not contesting, then why do we need the India Alliance? I am sad that I have to resign. I had to resign from the Congress party, but I will also still say that Congress is still in my heart and I am working for the principles of Congress. ZP polls, then declared zale by polls. We were shocked that the Congress continued with an alliance. Any alliance continued with Aam Aadmi Party in Goa. Grassroots workers and option na. This is a Panchayati Raj election.
main thing is this is not a legislative election, this is not a Lok Sabha election. आणि मुद्दो इंडिया अलायन्स घडोवपाचो was to protect India from the BJP who would change the constitution. आमचे संविधान हाते खतऱ्यान आहले एका लागून सगल्यो नॅशनल पार्टीज एकठांय जाल्ल्यो आनी इंडिया अलायन्स घडलें. Surprisingly, in Goa, for a grassroots election, the parties in Goa have gone for an alliance. And to be specific, in Benali, there is no BJP. When there is no BJP, whom do you want to keep away? Panchayat Raj elections are for grassroots, for common man. And no doubt it was on party lines. Alliance was not a necessity. When Congress and Aam Aadmi have decided to go as an alliance here, what choice does the Congress voters or the cadre have then to go independent? Announced his support to the Aam Aadmi Party candidate. We have an MLA of the Aam Aadmi candidate, and definitely it is like a give and take type of a thing. Everyone there has to be sacrifices. Sacrifices ना जाल्यार हे मुखार चलपाना. हे जे आमी इंडिया अलायन्सा बॅनरा अंडर येयले. Everyone needs to understand. The Congress Party, AAP, सगळे विरोधी पक्ष जे आहे, we have to understand that if we divide ourselves, then the BJP gets advantage. It's a very simple formula, and we are quite confident that we will work together, and this India alliance will continue, and we will win in 27. When the pot was boiling, I was away in Delhi. But म्हाका दिसता it will be amicably solved. म्हाका दिसता मातशें इंटरेक्शन जावंक जाय आशिल्लें दिसांनी. So I just met some leaders हांगा येवचे पयलीं. आनी सी ताळी मारपाक 2 हात लागता. So I have just told we have to continue like that, but we have to take everybody into confidence. I can't bulldoze my way and go ahead. Saglan confidence and give. And I think so that has been understood and accepted. It is still not late. There will be an amicable solution. Sagle एक जाऊन ही लढाई पुढे होते. Parents of 19-year-old boy Seleucus Fernandez, who died in an accident on 16th May, claimed that the cause of the death was electric cable wire on the road that got entangled in his vehicle. The victim's parents demand an inquiry and immediate action in this case. DYSP Salim Sheikh gave an assurance that investigation will be done and appropriate action will be taken. जे मिस्टेक केल्या बाप मुगेलो वायराक कोण हे जावन पडा सो तो आपणा सेल्फ एक्सिडेंट जावन ना तेगेलो ते गव्हर्मेंट हेची वायर थिंग दोनो म्हूण तेजे घुसपोन पडा सो हेजे मुखार तेम तशें करून आनी रिपोर्ट तेम दिता सारको दिवपा जाय वायर केसो आहा तो पेन्शन सारको करपा जाय ब्लॅक केबल वायर मोडपा जायना गेलो बायसलो थिंगसो तो वाटून माजोड्या रस्त्याचे थिंगा ते टायमार ते रस्त्याची केबल वायर तेगे काम चलतालें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ते केबल आसता ते लायटी केबल आनी ते सगळे केबल आसताय आनी देट टायम दॅट माय सन इज वयतालो वेडिंगाक एट 10:28 आनी तो वायर तेका सारको लिपतालो आनी तेका चेडो मेलो. कसलो वायर लायटीचो लायट पंच केबल लायट म्हणजे घरांनी वायरींग उरतायचो घराक मेन वायरींग सून घराक वरताय तो वायर एल्युमिनियम लोकणां हय लोखंड आसत तो रेड आनी ब्लॅक आसत. एक्सिडेंट आमचो कोलवायचो नासलो 16 सो आमी तितून एक परत इन्क्वायरी चालू आसा ती आमी कंप्लीट करूं ना. सो आतां तितून नवीन फॅक्ट्स म्हाजे फॅमिली मेंबर्सान म्हाका तेजेर इन्फॉर्म केला. सो हांव IO आनी PI घेवन ते व्हेरीफाय करतलो आनी समज तितून न्यू कितें डेवलपमेंट्स आहा आमी अकॉर्डिंगली एक्शन करतले केसान. तेंचे कडेन फुटेजीस बी आहा म्हणटा ते हय फुटेजीस आसा हितून बट तो रातचो एक्सिडेंट जाला म्हणजे इट वॉज अरावंड 10:30 सो 10:30 क्लियर फुटेज अशें कांय येयना ओन्ली एक्सिडेंट जाता तो दिसता आमकां बट डिटेल मायन्यूट आमकां तेजें कांय कळना बट तेजे वयल्यान आमी स्टील फॅमिली मेंबर्सान आमकां कितें नवी डेवलपमेंट्स दिला हेजें की नवी इन्स्ट्रक्शन कितें आसा सो आमी तें वर्कआउट करता आनी वी वील टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड टेक द केस टू द लीगल कंट्रोल. Lothali villagers have requested Member Secretary of Goa Coastal Zone Management Authority to reject the proposed illegal CRZ clearance of huge Kazan lands and CRZ areas at Lothali and Bori villages for construction of new Bori Bridge. Villagers of Lothali have strongly objected to the grant of any CRZ clearance in Lothali and Bori villages, highlighting that the proposed development is not permissible under CRZ notification 2011. अजून देखो आमगे पळय तें डिमार्केशन करपा येता तें ब्रिजीचें
अजून देखून कांय सेटलच जालें ना आनी तेणी पळय तो रिपोर्ट बी दिला CRZ आतां CRZ तांकां पयलीं नासलें आतां तेणी पोस्ट रेकमेंडेशन कॉमर्स केलां ते म्हणटाय एप्रिलाक कितें ते येयल्ले हिंग चोवपाक पूण आमी कोणाक सांगलां दे हॅव नॉट टेकन इट इन टू कॉन्फिडन्स एट ऑल वी आर नॉट अवेर then under RTI the report was called and it was told that it was found out that it was done in April. So far they are saying that this is not a Kazan land. It is pristine Kazan land which has been told 100 times. It can be seen. They are saying only one survey is coming under CRZ, it is Kazan. Actually all the fields are Kazan. They are at the bank of River Zuari. Now what they are trying to conceal, I don't know. We have requested them 100 times. We have been cooperating with the government in such a big way. When that missing link was coming, we have given our fields. Till today the debris is not removed. But we agree. Now today they are going to the middle. पटावयले वता ते हें घेवन भोंवपा आता हें घेवन लढाई करपा आता काय ना सामान दवरलो हाय तें आमी सांबाळटाय आतां ते शेताचेर पोट भरताय भुरगीं बाळां ते शेताचेर पयसताय मेहनत करून कायद्याचो कोणाकी पडून गेलना हें सगळें जें चल्लां हें टोटली बेकायदेशीर पयलीं म्हणल्यार हें जे खाजनां आसात पळय CRZ नोटिफिकेशनांत क्लियर आसा की नो डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज परमिसिबल इन खजान लँड फिनिश्ड खजान लँडांत कसलेंय परमिशन दिवपाक जायना आनी हांणी कशें हें पळोवपा जाता जाल्यार सायट इन्स्पेक्शन आतां जशें सांगिल्लें आमी RTI अंडर डॉक्युमेंट काडले तितून येता तितून दिसून येता ते म्हणटा की ना हांगा CRZ 1 आसा आनी CRZ 3 आसा जाल्यार आमी परमिशन दिवपाक जाता पूण हांगा CRZ 1 CRZ 3 ना हांगा खजान लँड आसा वीच इज अंडर एरियाज रिक्वायरींग स्पेशल कन्सिडरेशन आनी वीच इज स्पेशली फॉर गोवा हें गोंयचे खातीर 2011 जेन्ना हें नोटिफिकेशन काडिल्लें गोंयचे खातीर घाला खाजनात कांयच करूंक जायना सो हें सगळें बेकायदेशीर आसा पूण इतलेंच न्ही PWD जो हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरता तो आयज पर्यंत तो म्हणटा तशें ताणें जें हें सगळें डिसिजन घेतलां बेस्ड ऑन खाजनाच नाम गोंयकार कोणी फाटीं सरचो ना हें म्हाका 100% खात्री आसा सरकार हें मुखार व्हरूंक सोदतली जाल्यार सरकाराक लोकां कडल्यान जें मेळपाचें आसा तें लोक दितले लोक दवरपाचे ना असले इतले तुमी गोंय सगळें काबार करून उठतले जाल्यार लोक ओगी रावपाचो ना हें 100% आनी हे 4000 लोकूच न्हू सबंद गोंयचो लोक उबो जातलो सो आमी इतलें मागता की सरकारान हें सगळें समजुचें आमी हे लोकांनी हें सगळें बरोवन दिलां हाजे सगळे कायद्याचे आसात कशें हें जावपाक शकना तरी आसतना हे कायदो सोडून हाका तांचो जबाब ना रिप्लाय ना कसलीच रिप्लाय ना पूण दोळे धापून हे मुखार व्हरूंक The wholesale fish market owned by the South Goa Planning and Development Authority SGPDA is in the spotlight again due to the allegations of overcharging fish-carrying vehicles. On Thursday, a group of wholesale fish traders marched to the SGPDA office seeking immediate intervention from officials. Traders alleged that the contractor responsible for fee collection was overcharging them, effectively exploiting the traders. This issue has been raised in the past with complaints about excessive fees collected even from small fishermen selling retail fish on two-wheelers. आणि आमचे इश्यू म्हणजे कितें आहा मार्केटाचें तुमी सदां जाणा एवरी टायम होलसेल फीश मार्केट आहा ती एक हॉट न्यूज आसता आनी तेंगा कितें म्हणून लोक समजतात खबर ना जो कोण येता तो पयशे करपाक सोदता लूट मार तेंगा आनी कांयच ना कशें करून पयशे काडपाचे लोक कशे धंदो करता कितें त्रास करता ते कांयच पडना पूण आतां आमचे इश्यू बी बारीक चालूच आहा आनी मार्केट ती केन्ना म्हाका दिसना सुदरतली म्हणून ते कितें कितले जाण येयले कितले जाण गेले आतां आमी एक थोडे इश्यू चालू आहा आमचे मेन म्हणल्यार ते गाडीचे चार्जीस घेतात ते आमचे मेन इश्यू ते एक्झॉर्बंट चार्जीस म्हणल्यार थोडा मेळटा तशे चार्जीस घेतात आतां ते आतां कोण पळय आहा एट प्रेझेंट तो कितें करता व्हडले गाडी येयले दिश्टी पडले मेळटा ते पयशे काडटात आनी एक्चुअली ते म्हाका दिसता कितें PDA कितें पयशे दिता ते कांय खबर ना आनी इरेग्युलरिटी पयशाची हिशोबूच ना कांय थिंगा आनी मेळटा ते पयशे ते कलेक्शन करून सोडटात
आता आमी ते मेन म्हणटा तेका मेंबर सेक्रेटरी मेळ्ळा आनी आमची ते मार्केटान चल्ला फुडें ते ताका आनी परतून आमी हें केलां की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल तितून आनी ते मातशें कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणाय आज कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट चेंज जाले एवरी टायम ते येता आनी डिफरंट रेट ते चार्ज करीत वयता पूण आतां तेणें आमकां एश्युअर केला की मॅटर आतां तेजे 19th ऑफ दीस मंथ देर इज अ मिटींग आनी त्या मिटिंगान तो घालून ते आमचे पॉयंट्स कितें आहा ते सॉर्ट आउट करतलो आनी एट प्रेझेंट तो म्हणटा आमी पूण ताका क्लियरली सांगला की आमचे ते एज पर रुल्स आमी हेवी व्हेकल्साक 500 रुपया दितले पर आवर 4 व्हिलर्साक 300 अशें करून आमचे रुल्स आहा तो आतां कितें करता सद्याक आतां मेळटा ते पयशे 1000 रुपया पर आवर फॉर हेवी व्हेकल्स काडटा. A car was engulfed in flames at Ravanford, Margao on Friday morning, leaving the vehicle completely gutted. Fortunately, the driver managed to escape unharmed after noticing smoke emanating from the vehicle. Residents of Kipkarwada, Arambol find themselves in a foul situation as the unbearable stench of garbage piled beside the main road near the Mandre border irks locals. Urging authorities to take swift action, they've called for stringent measures to tackle the issue. The community has voiced their concerns, emphasizing the need for surveillance cameras to identify those responsible for dumping garbage illegally. Additionally, they demand strict penalties, including hefty fines to deter offenders. केप्यात थंय सबण घाण जाल्ली आसा शिवाय हरमलगांव हो ट्युरिस्टांक फामाद आसा तेका लागून हरमल गांवचा नांव जो आसा आतां बरबाद जाता तेका लागून थंय गव्हर्मेंटान किंवा पंचायती कांय कॅमेऱ्याची जर वेवस्था जाता तर ते कॅमेरे बसोवचे आनी जे कोण उडयतात तेंचेर वॉच दवरूचा आनी ते कॅमेऱ्यात उडयल्या उपरांत ते कोण उडयतात ते दिसतले आनी तेंचेर कठोर अशी कारवाई करची आनी आमचो गांव जो आसा तो सबंद क्लीन दवरपाक मदत करची अशी माझी एक विनंती आहे. आनी समजा येदा कदाचित कोण तरी मेळ्ळो ते उडयतना जाल्यार ताका पंचायतीन भरपूर फायन घालची आनी ताका फायन घालूनय हेका दिवचो पुलिशेक दिवचो अशी एक माझी कळकळीची विनंती आसा आनी आमचो गांव जो आसा तो क्लीन दवरपाचो. In a vibrant display of faith and community spirit, the Feast of St. Anthony was celebrated with religious fervour at Madel Margao on Thursday. The festivities, steeped in tradition and reverence, brought together throngs of devotees from near and far to honour the beloved patron saint. सोर करता देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणां आमी दादोश जाले भाग्यवंत आतोनीची देव आमच्या दोळ्या मुखार दवर तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगार आनी सुटसुटायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजाक पावूंक आमकां करपा दी म्हणून मागता तुज्या पुताच्या तुजे लागीं दुसऱ्या तुमकां भाग्यवंत सांत आदलेची उन्मीद परबी हांव देता आनी ताच्या जिविता भाशेन तुमचें जिवीत जावं म्हूण मागता तेच परी म्हजे खातीर मागलें देखून तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच म्हाका तुमचें मागणें दवरचो म्हूण मागता. सगळ्यांक आनीक एकदां हॅपी फीस्ट आनी गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. सर्वेस भोव तुमची सोबी आसूं आनी चड बेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत सांताची मजतीन भक्तीपणाचे जिवीत जीव तुमकां धाडटा. सगळे तिनूय श्लोक आमी गायतले. Oh
Goa State AIDS Control Society held a World Blood Donor Day to mark the completion of 20 years at the Secretariat, Porvorim. Rupa Naik, Director DHS, highlighted the importance of donating, wherein one blood can save 4 lives. As Goa is seeing a surge in accidents and cancer cases, the need for blood has also increased. The director urged the youth to create more awareness and donate more blood that can save multiple people's lives. Although our blood unit requirement is 25,000, we have exceeded it to 28,000 units we collect per year. So much so we say that some are wasted also, which we should not do it. One blood can save 4 lives. It is very important that now, for the very purpose that road traffic accidents are very common in Goa. You hear it, you read it in the newspaper, a lot of life is lost. Polytrauma is that you need lot of blood. Similarly, in obstetric cases, postpartum hemorrhage and all is that. Cancers are on the rise in Goa also. So anemia, chemotherapies and all can induce a lot of where you need blood components. Then infective like dengue cases are there, many things are there. Hemophilia where plasma is needed is also there. So the need is definitely there. I would urge all of you to create more awareness, be together, cooperate with us, and we are always there for you. And in some sports news, in a thrilling encounter at the St. John the Baptist football ground in Benauli, UC Benauli scored a hard-fought victory over Carmona SC, sealing their spot in the quarterfinals of the Kana Benauli Panchayat Cup football tournament. The match kicked off with UC Benauli showing early promise as they swiftly took control of the game. Within 5 minutes, they nearly found the back of the net with a well-executed cross from Jospen Cardozo, narrowly missed by striker Keegan Fernandez. However, Carmona SC quickly regained their composure and launched several threatening attacks of their own, with Desmond Das and Maven Gracious coming close to scoring. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.